selamat siang. Now, welcome to our info session for MBA ITB in Jakarta campus. We're going to be talking more about what's in the Jakarta campus, and particularly for the Master of Business Administration program. I'm Gita as your host for today. For 1 hour, we're going to discuss our program with Andrea, our students of MBA ITB Jakarta. Yeah, Andrea. So you just been enrolled in last January. Yep. Last This January. is my very first semester. Very first semester. Okay, it's going to be fun. Yeah? Okay. It's going to be so fun. Okay, so this time the info session is a bit different because it's Ramadan. Yeah, and also we're going to be bagi-bagi THR. Okay, we have. Hold dulu karena voice-nya cracking bagi kita Okay. banyak yang bilang cracking. Hey, robotic voice. I'm so sorry. So can you hear me clearly? Hey, I have Mas Sultan. Can you hear me clearly? Oh, that's one. Hello, Andrea and your partner. I'm Gita. Okay. No, unfortunately. Okay. Yes. Okay, Mas Sultan, can you hear me? Can you hear us here? No? Okay. Hold on a second. Yeah. Banyak voice. Banyak Oh apa? iya. Yes. Okay, a little bit of not clear. Sini juga. Admin. Okay. Banyak sa admin. Admin. Si Ari. Lagi ganti wifi ya? Iya bang. Recording in progress. Okay, good. Anyone can hear me now? Yeah? Okay. Belum bang. Aman. Enggak. Belum. Kalau Mbak ngomongnya cepat. Coba lagi. Yes. Boleh. Kita matiin aja dulu deh. Halo. Apa mau bayar passwordnya? Udah di mute? Mbaknya udah di mute? Udah. Oke. Passwordnya 1 2 3 sampai 8, 1 sampai 8. Waduh. Tadi pas nyoba kok enggak ya? Ya, gitu emang. Iya, buat coba. Okay. Okay. Now, okay. Video di off dulu. Better? Only better? It's okay now? Pak... Yes, that's Okay, good. Thank you so much. So let me just introduce myself again. I'm Gita, and this is Andrea, our students for MBA ITB, and particularly Jakarta campus. Now we're going to talk more
and more about our program, and particularly in Jakarta campus. Yeah, Andrea, we're going to talk and also what's really your experience being a Okay. student at MBA ITB Jakarta. Although you're the general management program, hold daily, yeah, but currently you are working in an institution as well. Okay. And also, this info session is a bit different from our last info session because it's going to be a bagi-bagi THR. So we have tumbler, yeah, we have tumbler here, and we have clutch, the royal clutch, and also we have hoodie and jacket. Give me the yes, this one. Okay. So we're going to have like a dozen of our giveaways, yeah, and it's going to be so easy. You just ask us related to the MBA program, yeah, and then you can bring home these giveaways. Okay, ini namanya lagi Ramadan, so bagi-bagi THR we call it, yeah. And also if you want to get this one as well, please do turn on your video, yeah. Okay, so let me just start the presentation. Okay, macet lagi, aduh kenapa ini macet lagi, but okay ya, now okay, good. So we're going to have like a program presentation, basically what's macet. Okay. Anyone can see the slide? The slide can see, but the voice not coming up. Atau okay, like this? Yes. Okay, good. Yeah. So, MBA ITB Jakarta campus bagi-bagi THR. Okay, info session. Let's skip this one. Go to the next slide. Yes, this is our theme for 2023, that we're going to focus on sustainability. Yeah, for the resilient future. Yay. And I'm going to be so fast in delivering the presentation. Please do raise your hand or just open your microphone if you feel like you want to ask a question. Okay? Okay, so Meet the Downtown campus, we actually have this MBA program since 1991. And up until now, I know. Yeah. Like it's been a long time. Yeah. That's why. But we came to Jakarta in 2007, and up until now, here and there, from Bidakara and then here to Geraha Irama, yeah. Now we have 1089 students and 2,675 alumni. Only Wow. Jakarta campus. Only Jakarta campus, Andrea. Yeah, and up until now, you're including that one. including. Yeah, you're included. Okay, so let's next. This is also important. Yeah. This is also important, ya, Bapak Ibu teman-teman semua. So if you want to enroll some schools, yeah, you better ask what's their accreditation. Yep. Okay, if you want to have like, for example, Andrea, you want to go abroad for working, or just do probably your doctoral degree abroad, yeah, they would ask whether your school been accredited international or national. Yeah, you got what I mean. So this is very important, and now we have been accredited, of course, by Ban PT. That's a national one. By Unggul, now nggak A, B, C gitu, but now it's Unggul gitu ya. It's a further step ahead. I know, and it's also different term like Unggul, and Okay, also ACSB. ACSB, this one is based in United States, yeah, and you can imagine like only 5 to 6% of world business school that only have like
5 to 6% who got this ACSB accredited. Ooh. Yeah, so this one is a very prestigious accreditation. And in Indonesia, we have UI, UGM, BINUS, and us. So there will be only 4 of us having this ACSB accredited. Okay, so next, this is a strong point, and this is the, what do you call, the advantage if you go and have your school here with MBA ITB. Yeah, so not only academician, you will be taught by business practitioners as well. Yeah, it's by that composition, 60% and also 40% academic. So the academicians is basically going to tell you or deliver more on the theoretical approach, while the business practitioner would be like how to implement that theory to practice. That's the thing. And here and there, not only the business practitioners, but you will be having like a guest lecture. So we'll be talking more on the guest lecture and the next slide. But tell me, this is the right composition for a business school or for the MBA program, you think? Yeah, this is like everything that I've dreamed of from wanting to get MBA degree, right? Because I want the knowledge not only to be accessible, but also can be applicable to my career and future prospects. Okay. So not only you can learn about the theory, but how to implement is also important. Important to know. So not only the ngomong theory, but also how to implement that in the real business. You know, like okay. So we have Mas Ahmad Zaki, Pak Ahmad Yuniarto from Pertamina Geothermal Energy, and also Jackie Musri. This is one of the marketing guru as well. If you can see, and we have Pak Priyanto Nurudito as well, Board of Talent Singapore, and Indra Uno, you know, the brother of Pak Sandi Uno, now the commissioner of Saratoga Investama Sedaya. Okay, and next slide. This is one of the guest lectures that we have. And also, Andrea, you might not experience this yet, but this one is our annual event that's been awaited by every students. That is a leadership night. That I know that we always invite those prominent speakers. Last year is going to be was Pak Ridwan Kamil. Before Pak BGS, Budi Gunadi Sadikin, the health minister. That's during the pandemic. And also before that we have Pak Nadiem Makarim. Also online because we were in the pandemic situation, and before that Ibu Susi Pujiastuti, that's still offline. So we're not going to hear not only the composition of academic lecturers, but also business practitioners and this top-notch business leaders as your guest lecturers. Okay, next slide. You wanna tell us more about this MBA curriculum? Because when it comes to MBA curriculum, of course, there is like of course, you'll be having from marketing up until research methodology for business, business ethics, law, and sustainability. So the background of Andrea is actually from law, Faculty of Law from University of Indonesia. Andrea will talk more on that. So she is a fond of business ethics, law, and sustainability course. Seneng banget di situ katanya, nanti mau cerita-cerita. Oh, mangga. So basically when it comes to MBA program, mata kuliahnya it's going to be like this. From marketing, operation, accounting, HR, strategic decision making and negotiation, research methodology for business. That's really to prepare you how to write the final project. Okay, so we call it not thesis, but more to be final project. Okay, because you need to find the issue first and then you solve it.
Yeah. So basically that's the MBA is all about. Okay, and for this intake, August intake, upcoming one, we do only open for entrepreneurship MBA, general management MBA, business leadership executive MBA, and also entrepreneurial marketing MBA. Okay, so if you're interested to enroll energy, sustainability, and also strategic marketing, yeah, you can wait, your application, because we're going to open the enrollment in September for January 2024 intake. Okay, so let me just repeat it again. In terms of entrepreneurship MBA, general management MBA, and business leadership MBA, also entrepreneurial marketing MBA, that one is open for enrollment for August 2023 intake. So we are now in a batch 3, ya, udah batch ketiga. So if you want to apply, please do prepare yourself and then get the TPA and also TOEFL. Okay, so what's the differences between Entra, GM, Blemba? So basically on entrepreneurship MBA, you will be trained how to be entrepreneur. That's it, because it's a different strategy with all those courses for professional. Yeah. Somehow ya, Andrea, people always ask me, ini semua sama gitu ya. Every program got marketing, got operation, yeah, all the same thing. But remember, like 80% of our teaching and learning activities will be employee case, the business case. That's really the differences. And every classes, every programs got a different case as well. Yeah, and different lecturers here and there as well. Oke, so ini kayaknya lagi mau buat donat, ya kan? Andrea yang buat sama aku yang buat belum tentu sama. Although the ingredients-nya sama, the same thing, ya kan? Gitu. So in terms of entrepreneurship MBA, there will be like 4 courses, 4 mata kuliah, 4 mata kuliah yang cannot be found in the other programs, ya, such as design thinking for building business, business acceleration for growth, digital business valuation, so berapa sih valuasi bisnis kamu gitu ya, and also digital business experience. For GM, you will be having knowledge management for innovation, entrepreneurial leadership, and also digital business experience. But for Blemba, you will get entrepreneurial leadership and doing business in Asia. Ooh. Here and there, they always go abroad. Last year, we go to Google Singapore. Oh, that's Yeah. nice. I know, for a company visit there. I know. So I don't know. This year, I don't know. Well, rumor said we're going to Thailand, but I don't know. Okay, so doing business in Asia. In terms of entrepreneurial marketing, you will be having social entrepreneurship and leadership, and also business immersion, okay, or internship or magang. Yeah. Let us see the next slide. Okay, so this is the class profile. Yeah. When it comes to entrepreneurship, MBA, and general management, I don't think you are now, if you are now working and then entitled to 8 to 5 working hours and the weekdays, I don't think you can enroll this year program, except you are lucky enough to be like me. Yes. Tell me about it. Tell me how you maintain yourself, you know, especially your time management. I know it's not easy working while studying. How to maintain that? Actually, studying is I've always been fond of studying. I don't know about you guys, but I think whenever I feel like I want to gain knowledge and skills, I will just be so excited about it. So the thing is, I don't necessarily put it this like
studying has to be hard. Study should be fun for my case. So whenever I feel like getting bored with my work, I think studying actually helps me to gain my energy. I don't know why. Oh yeah. Yeah. Oh my! I should check your GPA. I think it's like straight 4. I hope so. Wow. So, what do you think? Here, studying is fun. Yeah, because not only because I have lots of cool and very experienced lecturers, but also because I have the GM, because I'm enrolled in GM 16 class. Yeah. My friends is very supportive of each other. So whenever we have, like for example, actually last week, one of my teammates have like early meeting on class, and it's against the meeting schedule, the class schedule. So whenever each of us like have like the meeting, the other one's gonna like read and write and make the assignments. Oh, okay. So in a sense, like we can be just like give emotional support for each other. Okay, so and it's all about collaboration as Yeah, well from your yeah. classmates. Yeah. And particularly because you will be like, this is your everyday meal, alright? Reading case, analyze it, you know, Yeah. and presenting in Yeah. front of the class. So that will be like the everyday meals if you want to enroll this program. I know that the case, the business case, let's just like spill out what is Yeah. a business case, yeah, you know? Like business case is a real case been written. Yeah, some of our university partners like Ivy, Harvard, they produce their own cases, but based on a real story. Yeah. Yeah. So basically, you need to position yourself as if you are in the shoes of the persons in the case. So that's actually to train you how to solve an issue. Yeah. Like your problem making, problem solving skill. Yep. Right? Yeah. So and the business case is not only going to be like, you know, like 10 pages or 15 pages, but that's a lot. How many pages, you know? The last one that I got is 40 pages. 40 But it's okay because since it is luckily it's a group assignment, like we can just like divide it to all of the persons, and then we can we make a summary of our section, and then we're gonna conclude with something and share each other about what we came from the cases. So it's all about collaboration as well in the class, but not collaborating in terms of exam. Oh yeah, that's for real. Because that's against the business ethics, the ethical, you will meet the ethical issues if you do that, okay? So, entrepreneurship and general management Monday to Wednesday every week in between 8 a.m. to 5 p.m. Sometimes, Andrea, your class going to be like whole day, 8 to 5, but sometimes only like half day. Yeah. In terms of the Blemba, yeah, if you wish to enroll in Blemba, don't forget it still have 14 Fridays per year. 14 Fridays. But the schedule is pretty nice, you know, like every 2 weeks. Oh yeah, that's good then. But you still have like Fridays to go to the class, yeah, every year, but only 14 Fridays. Okay, and entrepreneurial marketing, it's night class. Okay, although it starts from 5 to 9:30, but from 5 to 6:30, it's going to be what do you call asynchronous learning methods. So you'll be having independent study throughout the Google Classroom. Okay, jadinya masih di jalan tuh, can keep up the work as well, because probably currently you work and then you off to you finish the work at 5, you know, you're still going to catch up the road, and 6:30 you can just present yourself in the class. But for entrepreneurial marketing, because this is our partnership with the Marketplace Institute, so your class will be delivered in Marketplace.
di kokas. Kokas, iya. Ya kan? Hati-hati kokas ya, hati-hati dompetnya. Okay, so entrepreneurship and general management, no need working experience. Yeah, fresh graduate are welcome to apply. But in class, fresh graduate emang banyak. Probably around 20. 20% Yeah, from the class. 20%. Yeah, most would be like they're having a flexible time, Time. like yourself. Yeah, ini lucky banget. Yeah, in terms of Blemba, you still need 3 years of working experience. For entrepreneurial marketing, same with entrepreneurship and general management, no working experience needed. Okay, so next slide, please. This is MBA partnership for you. This is the MBA partnership, meaning that we can do the class in the partners facilities. Okay. For example, now our MBA partnership with kelas BTPN dengan Bank BTPN. So we have the class in BTPN for the employee of BTPN and also BTPN Syariah. Yeah. So if you have like your company needs some MBA class in your facilities, you are welcome to contact us. Minimum participant will be 30. At the moment, we do have biasanya di luar. Yeah, so we do have a cooperation with Freeport, yeah, Freeport Indonesia, and also we have with Bepom before, yeah, and also with KPC back in Kalimantan. Okay, so what's happening next? Oh, the double degree. Oh, you interested to have it? Double degree program? For me, it's because I'm still working and I'm still obliged to my employers also. Okay, so it's going to GM is good for me right now. Single degree would be good. So it's a bit hurdle, yeah? Yeah. If you have or you currently work. So we do have a double degree opportunities, yeah, with 5 university partners. One with Queensland in Australia, yeah, and the second one with Hull, University of Hull in UK, University of Glasgow. This one is in Scotland. University of Fordham, New York, and also University of Boston in US. Nah, the arrangement is going to be different. Yeah, for example, nih, UQ, University of Queensland, that they'll be having like sandwich program. Okay. So what happened is that 1 semester here, yeah, 2 semester there, like 1 year there, and then coming back to do a final semester with us, and also do the final projects with MBA ITB Jakarta. In terms of Hull and Glasgow and Fordham, it's going to be like 1 year here, 1 year there, and half year here. Okay. Like, yes, because you still need to do your final project with us. So the last semester, basically, it's not going to be like 18 months period, but it's more likely to be 24 up until 30 months, 2,5 tahun. Yeah, and for them, it's unique for me. So what you're going to do is that you finish the MBA program here in Jakarta. Yeah, after you do your final project, you go to Fordham only 7 weeks, and then you will get your MSc. Oh, So you can just apply, you know, yeah. only 7 weeks. Yeah. I know. And you will get the Master of Science. Okay, but don't worry too much on this double degree opportunities. Yeah, the most important thing is you please do read our website, including of these partners. Yeah, and then you can enroll later after you got yourself accepted as our students, because this double degree opportunities, yeah, we need to see your GPA when you study here with MBA ITB. Yeah, so you need to maintain your GPA not less than 3.25. Okay. Ya, jadinya kalau kamu udah kuliah di sini, but then you only have like
3.0 GPA, so you cannot apply for double degree opportunities. Okay, so next slide would be, yay, high-tech facilities is a must now. Kayak gini nih, hybrid ya, it's easier for us as well. But sayangnya, not sayangnya ya sebenarnya, but in terms of the perkuliahan semua offline. Nggak boleh offline, 100% would be offline. You need to present yourself in the class. Okay, students population, percaya nggak waktu pandemi itu tinggi banget yang mau sekolah? Iya. Banget, tinggi Banyak banget, ya. bisa double sampai and also ya because of the capacity is not really that limited kan gitu ya, jadinya we can take up more students as well. Okay, so what happened next? Yes, this one. Educational background 43% loh dari engineering student kita ya, no need matriculation, tenang aja ya anak-anak engineering. Kalau ketemu accounting please calm down. When we ya kan, ya kan, Real story. Real story. di apaan tuh gitu kan, ngelihat neraca bagus ya. But that one is actually the aim for you to do accounting is not for you to make a good journal atau apa bikin bagus neraca keuangan gitu. But for you actually to read the financial statement or to read the neraca to make a decision. Yeah. Yeah, so to understand, not to make. Ya, kalau MBA kan katanya not start from the beginning ya. Jadinya kita akan prepare kamu untuk masuk ke managerial level, di mana when it comes to managerial level you need to see one issue from different perspective, different angle, different function gitu. Katanya sih kalau bahasa kerennya apa? Helikopter view. Helikopter view. Harus holistik katanya. Untung nggak ada dosen di sini. Terus industrial background, iya sih, emang energy mining tuh emang banyak di kita karena kita punya kelas energy management yang notabene 90% of the students pasti coming from energy mining and oil and gas company. Yes. Next. Okay. Nah, ini ayo dong female ya. It needs to be 50-50. Supposed to be. Yeah. Okay. Let us see the international now. International collaboration. Nah, you have international students in your class? Sadly, no. Oh, sadly, it's all no. Indonesian, but It's it's fun. It's fun. Okay. Here and there we have international students. Yeah. 50% from China. Wow. 25% from South Korea. Yeah, this is the latest data that we have. Wow. Okay, China, yay, 50%. Career statistik, nah tuh, bener nggak tuh starting salary-nya nanti dicoba ya. Amin. 25 billion. Ini per year ya maksudnya. Per year. Per year, 25 juta. No, this one's monthly. This is from our survey. Tuh, with Mbak Maya tuh ya. Ini survey. Kita ke uang-uangan. Nah, investment ya silakan dibaca gitu ya. For MBA ini programnya Andrea and also entrepreneurship MBA 85 juta. For Blemba 105 juta dan for Unmark 120 juta dibagi ke dalam 4 semesters. Oke, karena hitungannya di sini 18 months adalah 3 long semesters and 1 short semester. Oke. Steps of enrollment. Nah, kita udah di batch ketiga. Habisnya batch ketiga 18 April 2023. Oke. Jangan lupa if you want to enroll, please go to TPA dulu deh. Ya, do your TPA, do your TOEFL, ya, get your minimum score ya. Di sini TPA-nya 475, TOEFL-nya berapa? Ingat nggak?
475 juga. Ya, 475. But for Blemba jangan lupa TOEFL-nya 500 untuk kelas eksekutif. Terus, ya ini kan kita batch 3 up until 18 April. Ya, but then 18 April sampai 18 Mei kita akan masuk ke batch 4. But please do note, in terms of the MBA ITB, in particular in Jakarta, because we have a limitation on the facilities, so we'll be having a quota. Iya. Ya, jadinya kalau kuotanya udah penuh, bisa jadi batch 4, 5, 6 nggak kita buka, gitu. Padahal sih sebenarnya pendaftaran sampai Juli. Ada 6 batch. Wow. Ya, tapi ya begitu. Siapa cepat tiada pasti. Jadi enroll deh. Okay, facilities. Nah, ini students. Nah, itu tuh yang ke Google. Nah, itu for doing business in Asia buat anak-anak Blemba. Ini berarti batch yang tahun lalu ya? Batch tahun lalu. Batch tahun lalu. Terus udah gitu here and there yang entrepreneurial leadership. Nah, kita juga suka CSR gitu. Itu kan ke SD cara ngajarin cara mereka cuci tangan yang benar gitu ya. Terus udah gitu CSR juga ke panti asuhan, orphanage gitu ya. Gitu. Nah, itu di mata kuliah entrepreneurial leadership gitu. Jadinya satu mata kuliah ini nggak melulu stay in the class gitu ya, but you need to go outside and see your environment and your society as well. And don't forget to give back. Facility, come here, come. We are in the Geraha Irama lantai 12. Lantai 12. Ya, nggak jauh-jauh, tapi macetnya minta ampun dan juga 3 in 1 ganjil genap ya sekarang. Ini fasilitas kita, jadi kalian kita undang deh. Anytime you have time, just visit the campus ya before enrolling the program. Ya, boleh ketemu nanti sama Andrea. Bisa tanya-tanya sama Andrea ya. Karena kita bisa loh observe the class. Iya. Gitu ya. Jadinya just contact your admission. Nah, kontaknya di mana? Di information support di next slide. Nah, di sini kalau misalnya mau observe the class gitu ya, pengen lihat tuh kelasnya kayak gimana sih, please have a go. Just tell us gitu ya, boleh email atau boleh di WhatsApp juga. Itu deh, selesai deh presentasinya. Hope it clears enough and I open for question yang udah banyak banget. Udah banyak yang penasaran nih. Aduh. Oke, bisa kita matiin dulu slideshow-nya. Nah, kita akan ke sini. Udah banyak banget deh yang tunjuk tangan. Oke. Jangan lupa ya, if you want to ask a question, kameranya harus on. Silakan, Dimas Kurnia Pamungkas. Woi, saudara Bambang ya? Ini saudaranya Bambang Pamungkas kah? Mas Dimas, kok suaranya nggak ada? Tunggu sebentar ya. Yes. Ya. Gimana Mas? Halo? Iya, kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, tanya kalau misalkan dari ijazah luar negeri itu harus disetarakan dulu nggak ya ke PILN? Udah, pertanyaan itu aja? Oke, pertanyaan itu aja ya, Mas Dimas. Ada satu lagi. Boleh. Oke, kalau misalkan strategic marketing yang STEMBA itu, Smemba. yes, itu nanti lecturernya bakal dari Markles kah atau juga ada dari IPB atau juga bakal dari guest lecture? Oke. Aku jawab yang belakang dulu ya, yang Marcos dulu ya, yang komposisi. Komposisi sih Mas sebenarnya
the same thing ya. Ada dari Markus juga, ada dari kayak Pak Jeki, Pak Hermawan, Pak Ilham Setiawan gitu ya, Pak Ardi gitu ya. Nanti kita akan bentuk tim teaching nih, Mas Dimas gitu ya. Jadinya ada dari ITB dan juga ada dari Markus, that's for sure. Ada juga guest lecture-nya ada, semuanya sama. In terms of the all programs, pasti ada tim teaching-nya terdiri dari academic lecturers, business practitioners, and also guest lecturers. Ya, so you don't have to be worried. In terms of pertanyaan pertama, apakah ijazah S1 dari universitas luar negeri harus diakreditasi? Gitu ya, ke Dikti ya. For your own good, it would be better. Tapi di kita nggak diminta prasyarat itu, Mas Dimas. Jadinya for your own good, it would be better for you to accredited atau nggak untuk diverifikasi ke Dikti ya, untuk disetarakan. Oke? Hope it answer your question ya, Mas Dimas. Iya, terima kasih sudah menjawab. Nanti ya, bagi-bagi THR-nya nanti. Oke, kita catat dulu nih Mbak Maya, Mas Dimas. Mas Dimas stay tune ya, nggak boleh pergi dulu. Oke. Siapa lagi kah yang bertanya? Kita mulai dari yang tadi tunjuk tangan dulu ya. Giorgio, Angelo, maaf. Sounds clear here? Yes. Sound kedengeran ya? Oke. Can you turn on your video, Giorgio? Sorry. I think it's still problem with the camera, so I can turn on the camera. Yeah. Okay. So what was your question? First of all, I would like ask, correct me if I'm wrong, if I read on your website for the requirement that you say, so from the admission, could you give us some tips or advice to make our essay for the admission as strong and the first chance for the admit here? And for my second question is, for the final project, is a student still require the project? Paper like journal like Scopus, Elsevier, etc. Thank you. Yeah. For final project, yeah. You still need to do a journal as well. Ya, but di mana di jurnal terakreditasi, nggak melulu harus international. Oke, yang penting terakreditasi. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama, mohon maaf, boleh diulang nggak nih, Mas Dimas? Giorgio. Mas Giorgio. Iya. Oke, mungkin kalau ini kan mungkin kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya. Kalau mungkin waktu pernah baca, kan itu harus ada esai ya. Oke, esai. Itu aware nggak sih? Oke. Giorgio. Kalau waktu pandemi ya. Coba kamu lihat lagi sekarang requirements-nya, pasti no need essay. Kamu mau ambil program apa? What do you wish to enroll on the program? I think GM. GM mau essay ya? Aku masih ada. Oh, because of pandemic ya. Now enggak Giorgio. So what happened is that if you have the pass TOEFL, pass TPI, we're going to invite you for interview on business case. So what we're going to do is that we're going to ask you to read the case, and then we'll be having a focus group discussion with the lecturers. Okay? Okay, Thank you, Giorgio. Waiting for your application, ya. We're August. Soon. Thank you so much. Yes. Coba nih ya. Kalau raise hand, don't forget to open your video. Victor, go ahead. Thank you teman-teman, sebelumnya salam kenal, saya Victor dari Jakarta. Nah, nih sebentar. Bang Victor, boleh suaranya agak dikencengin nih. Kayaknya di kantor ya, Bang Victor apalagi puasa nih, suaranya lemes sekali. Udah buka puasa. Udah. Bang, boleh dikencengin nggak Bang suaranya, Bang? Iya, siap. Oke, sudah. Oh, ya boleh Bang. Ayo Bang, bicara Bang. Oke.
Eh, ingin saya tanyakan adalah terkait dengan perbedaan spesifik. Nah, seperti kita tahu kan, sekarang cukup dilaksanakan universitas ya. Mau tahu dong apa sih yang menjadi keunikan dari SBMITB sehingga memang kita perlu nih join dengan SBMITB ini gitu. Yang kan di kampus-kampus lain kan mungkin seperti PPM manajemen atau UI atau UGM dan lain sebagainya gitu. Terus spesial gitu. Lalu yang kedua terkait apa namanya? Kan ada matrikulasi yang baik. Ya. Ketika matrikulasi, apakah yang memang cross major? Kebetulan saya dari pendidikan matematika jadi Enggak dong, jago dong accountingnya ntar. Mas. Itu otomatis kan perlu ada beberapa penyesuaian yang matrikulasi kan perlu menyesuaikan. Dan nanti apakah akan ada seperti apa? Oke, Mas Victor nanti dibimbing sama Mbak Andrea. Pilih personal ya. Nih Mbak Andrea, ya juga backgroundnya hukum. Iya. Nah, deg-degan juga dia pas ngeliat accounting itu. Ceritain, Dre. Oke, jadi aku mau cerita dikit ya, sharing buat di sini mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang seperti aku, yang backgroundnya bukan finance, bukan manajemen, tenanglah, saya merasakan. Aku backgroundnya hukum, lulus di tahun 2020, jadi pas masuk udah punya sekitar waktu 2 tahunan kerja, dan kebetulan juga selama aku dari kerja bukan memang di bidang hukum tapi memang di bidang data analis gitu, malah ya tidak nyambung gitu. Tapi tenang aja kok, aku pas ini aku masih semester pertama, ada 4 mata kuliah, mungkin nanti bisa dicek di websitenya SBM ITB. Yang pertama aku ada belajar operations, itu operations juga ternyata ngitung, itu rumus. That's the most difficult loh. Ya. Operation. Ada finance juga dan accounting, lalu ada marketing dan ada business ethics, law and sustainability. Jadi dari 4 itu yang aku ngerti cuma 1. Sisa karena backgroundnya hukum gitu. Tapi tenang aja, karena salah satu keunikannya dari SBM ITB, walaupun memang kebanyakan itu dari teknik, tapi tenang aja, semua di kelas itu ada macam-macam kok backgroundnya, Mas Victor gitu kan. Jadi pasti walaupun kita udah dapet di kelas gitu, pas dosen-dosennya juga selain sabar untuk ngajarin ke kita, dari teman-teman yang lain itu suka saling diskusi gitu. Kita dikasih waktu diskusi itu banyak banget, Mas. Jadi kalau misalkan Mas juga mau cek di kampus Jakarta, kita punya ruang-ruang diskusi juga gitu, dan kita benar-benar bisa ngobrol kapan aja gitu. Jadi tenang aja kok, selama nggak ada matrikulasi, semoga sih di batch selanjutnya nggak ada matrikulasi. Jadi pasti itu bisa tetap dipelajari dan dipahami juga gitu. Tenang aja. Jadi Bang, ini kayak penjelasan aku sebelumnya gitu ya. Ini how to understand gitu ya, bukannya kayak misalkan accounting, bukannya Bang Victor ini mengexecute atau nggak bikin neraca atau nggak bikin jurnal, tapi lebih ke cara bacanya gimana sih, ujungnya untuk make a decision pasti gitu. Jadinya how to understand. Ya, jadi nggak mulai dari teknis, nggak isu teknis gitu ya. Gitu. Yang diasah benar-benar problem solving dan critical thinking, itu 2 poin yang penting banget sih. Nah, ya kan? Kayak gitu. Nah, kalau yang pertama, ini kita bakalan kayak kedengeran kayak marketing loh ini. Kenapa SBM ITB, apa yang uniqueness-nya gitu. Andrea kenapa dulu pesen tuh jadinya? Kenapa dulu pilih SBM? Karena pertama-tama aku lihat gitu, yang paling cepet lulusnya yang mana? Enggak, bukan gitu, tapi yang secara efektif dan efisien. Oh, Putus-putus kan? Ini masih putus-putus? Coba kita cek dulu ya.
Ini kasih ya. Ini udah oke? Coba. Mari. Masih. Halo, halo. Sekarang udah kedengaran belum, Mas Victor? Sedikit lebih baik. Oh, sedikit lebih baik. Oke. Jadi kalau aku mau cek, iya. Oke. Halo. Coba bisa Mas Ari, sebentar ya Mas Victor. Ini Oke. belum. Ini kita dari sebentar ya. Ya udah Pak. Udah? Sekarang udah oke? Suaranya udah oke. Oke. Gimana Andre? Oke. Kenapa pilih SBM ITB dulu? Oke, jadi pertama-tama pasti semuanya ini punya keunikannya masing-masing dan pasti punya apa sih mana yang benar-benar cocok, faktor-faktor apa aja yang cocok gitu. Kebetulan aku masuk GM itu juga karena tahu. Oke. Karena tahu waktu kebetulan aku juga udah sambil kerja kan Mas, jadi memang sebenarnya dapat fleksibilitas dari kantor juga gitu kan untuk bisa ikut kelas GM yang memang sesuai sama persyaratan aku, karena waktu itu mau coba Blemba juga sebenarnya, tapi karena belum sampai 3 minggu, iya 3 minggu, 3 tahun, karena belum sampai 3 tahun jadi bisa ikut di GM gitu. Nah, di satu sisi karena fleksibel, memang jadwal kuliahnya itu selalu dari hari Senin sampai Rabu, dan kebetulan karena kantor aku sebenarnya mewajib bisa fleksibel dan bisa kerja di mana aja, jadi ya kurang lebih sih jadwal dari GM itu sendiri sama jadwal aku memang masuk gitu. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Tukar aja biar dari Mbak Gita nih, gak usah dari laptop. Nggak usah dari laptop, lo dari rumah kita aja. Udah. Tadi nggak putus kan? Oke. Nah, Bang Victor mau Blemba ya? Kenapa? Masih di mute? Oke, pada pakai tethering aja. Udah. Oke. Suaranya. Oke, tes. Udah oke? Oke ya? Ini udah oke? Udah oke? Iya. Tes? Lagi? Oke. Oke. Oke, lanjut. Lanjut. Kenapa? Akhirnya SBM. Nah, yang kedua pas aku nemu SBM ITB dengan waktu yang bisa diselesaikan dalam 18 bulan, di satu Di mute sisi aja, aku Gian, juga di mute. tertarik gitu karena udah lihat akreditasi dari AACSB itu penting banget gitu. Yang kedua juga cara metode pembelajarannya ternyata kita 80% tuh case study. Jadi memang benar-benar menunjukkan kalau misalkan kita tuh nggak belajar teori aja, tapi benar-benar kita bagaimana cara kita mengaplikasikan apa yang kita pelajarin ke dalam suatu kasus bisnis. Dan yang ketiga, kelasnya ini full English gitu. Aku nggak tahu sih kalau mungkin yang lain gimana, karena memang aku daftarnya cuma SBM ITB aja sekalinya. Aku tipe yang udah sekalinya udah tahu ya? yang bagus, udah itu aja gitu. Tapi emang beneran bagus kan di kelas? Bagus banget. Katanya. Kasus-kasusnya juga mantap, benar-benar Up to komprehensif sih itu. Jadi Bang, nih ya, daripada kita jadi ini kan sebenarnya info session ya. Ya emang sih buat marketing juga, buat menjaring banyak student gitu ya. Tapi kan nggak boleh terkesan kayak marketing ya. Harus coba sendiri mungkin. Nah, Bang, mendingan atau enggak Bang Victor dan teman-teman di sini ya. Ini siapa nih yang lagi ngomel?
Bang Victor dan teman-teman di sini, kalau misalkan ada waktu mau observe deh kelasnya, gitu. Jadi lihat langsung tuh, karena sama kok nantinya juga campus environment, class environment yang akan sama gitu ya. Liatin aja cara-cara dosennya gitu ya, ngajar tuh kayak gimana gitu ya, deliver material kayak gimana gitu ya. Terus udah gitu dites juga nih apa yang kata Andrea gitu ya, bener gak nih in English gitu kan. Jangan-jangan Java English gitu kan gitu. Jadinya please, ayo boleh banget tinggal boleh WhatsApp, boleh juga email. Gitu ya, Bang Victor. Bisa sharing ya, Mbak ya? Bisa, boleh, bisa observe gitu. Kadang-kadang kalau dosen ngelihat yang observe juga kadang-kadang suka diajak. Suka diajak diskusi. Nah, lo kan jadi gak kepengen observe lagi. Oke. Itulah, Bang. Oh ya, untuk Blemba ini hati-hati untuk Blemba karena kita udah gelombang ketiga, jadi kuotanya sudah menipis gitu ya. Siapa cepat dia dapat untuk yang Blemba. Kita saat ini udah 50% capacity for Blemba. Jadinya kita tunggu pendaftarannya as soon as possible. Jangan lupa ambil TOEFL sama TPA dulu aja. Ya. Oke, Bang Victor, hope we are answering your question. Thank you so much. Mbak Maya, tolong tadi dicatat ya untuk nanti mendapatkan tararararara THR. Kita ke Pak Erik yang sudah nyalain kamera dari sebelum info session ini ada kayaknya. Ayo, Mas Erik, halo. Hello, that's sort of clear, right? Oh, very much. I would like to ask a question regarding the GM ones, because I'm interested in GM. Since it's covered up 3 aspects mentioned in previous slides, would you mind to elaborate more regarding the outcome expected from the students who take the GM? And also a second question regarding the GPA and 2 full ones. And what's the policy if the student candidate didn't fulfill the requirement? Are there any opportunities to take or retake the things until it's fit the requirement? Thank you. Mas Erik, second question, yeah, you can retake as many as you can up until you fulfill the minimum score, but Mas Erik, not that hard kok, Mas. Gitu ya, relax, ya. Okay, Mas Erik, you can hear me now? Yeah, Okay. I can hear. Okay, so Mas Erik, a second question, yes, you can retake. You can retake as many as you wish ya to get your minimum score ya. Tapi not that hard kok, Mas. But please do also consider about the quota. Yeah, because although we open an enrollment up until July, but if we have fulfilled the quota, it means that we're not going to open until July. Okay, that's the thing that you should remember. And Mas Erik, boleh saya tanya, how many working experience so far? 5 years. 5 years. But you aware when you enroll general management, it means that it's daily, it's office hour. Are you currently work? Yeah, I'm currently working. How are you going to manage that? Yeah, probably I like to mention the schedule ones. I think like they still have it's flexible hours. So yeah, since they're only Monday until Wednesday, like for the general management. Yeah. So yeah, that will be having to manage it all. Oh yeah. Where do you work? One of the state-owned enterprise. Oh, okay. So, in terms of general management, yeah, this is the learning outcomes, yeah. So when it comes, it's all the same in terms of MBA learning goals, learning outcomes. It's going to be the same, Mas Erik. That's for you to make a decision. Yeah, that's the graduate expected is that to make a decision. So because that's the MBA is all about, the MBA students is all about, you know. But the thing is like this. We are going to prepare you towards your career journey as in the managerial level.
So we must know that what would be happening in the managerial level. One is that if you find an issue, yeah, and then you solve it, you need to see not only from one angle, not only from one perspective, but for the whole function. For example, if you have an issue in the marketing department, for example, you're not only going to focus on the marketing, but to see from the HR department, from the operation, what's in there, and also in terms of the managerial level, you're not going to be expected only good at one function. Okay, but you need to know all function. Although you might kayak Andrea gitu ya, she's very fond of business law because coming from legal background. But here and there, Andrea is like also can put up with marketing, operations, yeah. And at least you need to understand what's going on in there. Okay, so that's the MBA is all about, and it's going to be overseeing gitu ya, bisa kelihatan waktu di kelas. In the class, you're not going to be like sit back, relax, and then listening to the lecturing session. No, it's not going to be like that. Even your grading system here is not from. It's not only from assignment, not only from examination, but also from your participation in the class. That's the most important part. Yes. Yeah. So you're not going to be like diem gitu kan, but you are going to implement the active learning as well. And also here and there when it comes to final project, for example, ini nggak kayak sidang gitu ya, but kayak kamu lagi presentasiin your solution of the issue from that company gitu. Ya, jadinya emang bener-bener we're living in the business and management realm gitu ya. Jadinya nggak melulu about the school. Sometimes di business school knowledge can be come at the second. The most important thing is apa coba? Networking. Nah, for that kind of investment gitu, udah sekolah mahal-mahal, you also need added values juga, gitu. Not only the knowledge, of course lah ya, kita kan sekolah nih ya, pasti we provide the knowledge. But what's really the added values except the knowledge, beside the knowledge? That is the networking as well. Okay, Mas Eric, hope we're answering your question. Good luck in applying general management. Okay. Next year or this year? This year. Jangan next year. This year ya, Mas Eric ya. Nanti ngobrol lebih lanjut sama Andrea ya. Sure. Oke, nanti Andrea kasih ini nih Instagram. Oh, bisa. Biar bisa komunikasi. Yuk, abis Mas Eric, kita punya waktu berapa lama lagi nih Kakak Maya dan Kakak Arisa? Over 15 minutes nih, Mbak. Over 15 minutes. Oke, minta waktu untuk yang setengah dua, oke. Minta waktu untuk yang raise hand, kita stop, kita jawabin pertanyaannya yang raise hand ya. Terus ada Rana, Fanindya Putri Murad. Rana. Oh ya, nanti yang di chat box yang menjawab adalah Kakak Maya. Ayo Maya kesini dulu biar kelihatan. Biar kelihatan dulu sini. Sebentar ya Mbak Rana ya. Nih, nah ini nanti yang akan jawab di chat box ya. Namanya Kakak Maya. Dia admission. Oke, Mbak Rana, yuk. Oke, terima kasih. Saya mau nanya, tadi kan di presentasi dicantumkan kalau selama perkuliahan 60% lebih banyak itu praktik. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah praktik nanti saat studi kasus itu ada kesempatan untuk menyelesaikan studi kasus langsung dengan company? Gitu Mbak, pasti. Oke, Rana, ini kalau studi kasusnya itu sebenarnya
bisnisnya itu dari company. Jadi misalkan ya ada satu kasus bisnis dari Freeport gitu ya. Nah, jadi nanti diceritain tuh masalahnya di Freeport apa, gitu ya. Terus udah gitu nanti ada karakter-karakternya tuh di dalam business case itu ya. Nah, nanti Mbak Rana gitu ya, kalau menjadi karakter ini itu yang Mbak Rana akan lakuin tuh apa? Gitu. Nah, itu tiap ya. Tiap mata kuliah jadi memposisikan diri sebagai orang itu. Gitu jadinya nanti Mbak Rana diasah tuh problem solving skillnya gitu ya. Tiap hari kan ketemu kasus gitu ya, lama-lama jadi jago deh nyelesain kasus. Nggak tahu ya kalau kasus rumah tangga. Aduh berat katanya. Gitu ya Mbak Rana. Oke, Oke. Mbak Rana mau enroll program apa? Sebenarnya masih lihat-lihat, soalnya basic saya dari engineering, Mbak. Jadi masih baca-baca sih. Masih baca-baca. Selamat membaca kalau gitu. Makasih pertanyaannya Mbak Rana. Terima kasih Mbak. Gian Malindo. Gian Gian. Gian. Oke, kita ke Nina deh. Nina. Hi Nina. Good afternoon. How are you Nina? Okay, I'm fine. Nina, ini aku kenapa bisa ngeliatnya cuma sampai hidungnya? Nah, gitu kan cantiknya kelihatan. Lagi, turunin lagi. Nah, biar cakep nanti di foto. Yuk, kenapa Nina? Okay, Kak, I just want to confirm the question that Sure. previously has been asked by Mr. Giorgio. So, is it not mandatory to submit the statement of purpose, isn't it? Okay, statement of purpose, iya. Yang what I mean is the essay of business, the business case. But the statement of purpose, the motivational essay, yes, you need to fulfill that one as well. Wah, ini kayaknya Mas Giorgio, kita mesti bertanya kembali nih. Jadi for motivational essay, ya, in your form, in your online registration form, you must write it down. What's really your motivation? What's really your expectation enrolling this program? Yeah, you can set your next goal after you graduate, or what's really you want to achieve in this program. Okay, Nina? Okay, and then just want to ask that for which language that we must use in writing the statement of purpose. Is it mandatory in English, or we can also write it in Indonesian? We prefer in English. Because it's going to be easier for you as well towards the interview test. Because in the interview test, usually the lecturer is going to ask you about your purpose during the program. Yeah, so it would be better to write it down in English. But please ya, diketik ya. Karena kita nemuin yang tulisan tangan, kalau dokter, aku yang baca jadi pusing. Tolong diketik ya. Kamu dulu ketik apa? Aku ketik. Oh, ketik. Ya. Nah, tolong diketik ya. Jangan ditulis tangan. Okay, Nina, hope it's answering your question, Nina. Yeah. Thank you, Nina. Nina tadi mau ambil program apa ya, Nina? General management, general MBA. Banyak ya yang mau general management. Tim Andrea ini sukses banget ya. Rangga, ya, Rangga, kameranya dibuka atau nanti nggak dapat giveaway? Gimana? Kameranya dibuka kalau mau bertanya. Sorry. Yes, Rangga. Yes, RANGGA. Ya, sorry, saya baru masuk, saya ketinggalan tadi sebenarnya. Kenapa enggak?
kebetulan kan saya sudah cukup lama tidak kuliah gitu kan. Jadi terakhir S1 lulus 2010, jadi jauh sekali untuk masuk ke S2 ini. Jadi saya kira saya perlu bertanya adalah kira-kira keahlian apa yang menunjang untuk belajarnya. Maksud saya seperti ini, nanti kan pasti ada buat bisnis analisis, membuat studi kasus. Kan yang diperhatikan adalah mengasah analisanya, bukan mengasah cara membuat PowerPoint-nya misalkan. Ya maksudnya keahlian apa sih yang menunjang itu, misalkan tadi membuat presentasi atau ya karena saya merasa saya udah kelamaan, jadi saya merasa saya perlu minimal saya nyentuh lagi lah hal-hal itu supaya di pelajaran saya nggak ketinggalan malah. Oke. Dan kurang lebih gitu. Mas Rangga kerja sekarang? Iya. Bikin usaha sama teman. Lah itu udah belajar dengan sendirinya, tiap hari dikasih kasus bisnis pasti kan? Iya nggak sih dikasih, iya kan? Layaknya kan nggak layak lah. Mas Rangga mau ambil program apa? Udah lihat-lihat dong? Udah lihat-lihat kayaknya yang cocok antara dua ya, antara eksekutif atau yang entrepreneurial marketing. Ya. Kayaknya itu oke juga tuh buat Mas Rangga karena kan saat ini bisnis sendiri ya. Iya, berdua sih sama teman saya, jadi yang founder saya mungkin co-founder. Iya, itu kayaknya oke juga dan juga kan kelas malam juga ya. Mas Rangga ini sebenarnya kalau misalnya apa yang apa yang harus dipersiapkan, sebenarnya tadi aku mengutip dari Andrea, nanti Andrea bisa jelasin lebih lanjut. Critical thinking ya? Iya, critical thinking. Kalau membuka kasus, silakan Andrea. Oke Mas, gak apa-apa kok Mas. Aku juga kebetulan punya beberapa temen di kelas aku yang emang udah beberapa tahun yang lalu gitu lulusnya, terus baru mau mulai kuliah lagi. Tapi gak apa-apa kok Mas, yang penting kita pasti belajar tentang critical thinking, problem solving, dan itu semuanya benar-benar dimulai dari nol lagi. Jadi nggak perlu takut karena takut ketinggalan apa segala macam gitu. Selama kita selalu datang absen gitu, bukan absen doang ya, tapi maksudnya datang ke kelas, ikut pembelajarannya, lama-lama juga pasti akan terbiasa kok Mas gitu. Tenang aja. Iya, Mas Rangga jangan jadi COVID juga karena di sini sama aja kayak di perusahaannya Mas Rangga sih sebenarnya gitu ya. Jadi dalam diskusi kasus itu pasti nanti juga ada tuh Mas Rangga jadi CEO-nya, terus ketemu CFO-nya gitu ya. Nanti kita akan kayak role play gitu. Oh iya, justru karena pengalamannya Mas Rangga udah jadi entrepreneur, justru akan membantu teman-temannya yang lain juga gitu. Karena kan perspektifnya Mas Rangga mungkin yang Mas Rangga alamin itu beda sama yang lain-lain gitu. Iya. Justru akan membantu juga gitu. Jadinya dinamikanya beda ya, gitu. Jadi jadi kalau misalnya di sini itu kan various background juga, various working experience juga gitu ya. Misalnya Mas Rangga pengalaman kerjanya udah 10 tahun gitu ya. But you need to put up if you talk or you having a discussion with yang pengalamannya 3 tahun. Gitu. Jadinya your leadership skill juga diasah, your communication skill juga diasah gitu ya. This one is just like namanya juga sekolah bisnis ya. Gitu ya. Jadinya sekolah sambil bisnis. Bener gak tuh ya gitu ya? Sekolah sambil praktek. Sekolah sambil ajarin bisnis. Ya, begitulah. Tapi ada sekolah-sekolahnya. Gitu. Oke, Pop, it's answering your question ya Mas Rangga. Kita tunggu aplikasinya. Jangan lupa udah di batch 3, especially kalau mau ambil yang Blemba. Oke? Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Aurel. Yes. Aurel dari tadi padahal yang nyalain kamera. Maaf ya baru dipanggil. Gimana Aurel? Ya, saya di sini sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Dan di sini saya akan bertanya kalau untuk transkripnya itu apa harus di convert ke English ya? Karena kebetulan saya kan lulusan sarjana dari Universitas Indonesia dan itu kan masih bahasa Indonesia, kemudian harus di convert ke English atau tidak? Dan untuk pendaftarannya sendiri MBA ITB ini
wajib memakai TOEFL atau bisa pakai IELTS ya kak? Aku jawab yang kedua dulu, nanti yang pertama Andrea. Tuh TOEFL, IELTS, IELTS-nya berapa? Kamu udah punya IELTS, Aurel? Sebenarnya lagi ini sih kak, lagi nunggu untuk itunya sih, untuk bukaan tesnya sendiri. Oke. Aurel mau ambil program apa ya? Aurel mau ambil program apa? Ih, ya General Management, oke. Aurel, boleh pakai IELTS minimum 5,5 ya? Oke, baik kak. Oke, aku jawab pertanyaan pertama tentang transkripsi nilai. Kebetulan sama banget, aku juga S1-nya dari UI, jadi semoga kita ketemu ya nanti di batch selanjutnya kamu General Management. Nggak perlu pakai bahasa Inggris, karena kan setahu aku juga pas aku lulus di transkripnya tuh kayak ada bahasa Indonesia terus bawahnya ada bahasa Inggrisnya kalau nggak salah. Jadi so far sih transkrip dia yang pokoknya yang disediain dari universitas kamu bisa banget dipakai untuk aplikasi ke MBA ITB. Yes, jadinya nggak perlu ditranslate kecuali kalau misalnya itu dalam bahasa Tagalog, bahasa Cina, bahasa itu baru harus translate bahasa Inggris paling nggak. Ya, jadi Aurel cepat-cepat saja mendaftar ya, Aurel. Oke, jangan lupa TPA-nya ya, Aurel. Iya. Terima kasih banyak kak. Ya, salam buat Ata. Yo. Halilintar. Kita lihat di sini aja. Aurel udah nih yang kan. Kamu mau pilih yang mana dulu nih? Mungkin yang Husni. dari tadi siapa ya? Husni. Oh, belum ya? Husni. Husni. Udah jawab. Husni. Ya, halo. Yang mana sih? Husni? Oh, ini. Ya ampun Husni. Ayo kameranya dinyalain, Nak. Ya. Apa kameranya? Sorry kak, I turn on my camera but doesn't appear. Doesn't appear, iya. So Settingan di dia. Okay. yeah, so It is okay. Yeah, so I Yeah. can just Sure. What's your question, Husni? Okay, she mentioned that we can submit IELTS, yeah. Yes. But yeah, since I've graduated from university in first years and I got and and since my undergraduate degree is fully in English, so is it possible for me to submit my own IELTS or maybe I can change it with the letter from the university that stated that the university is fully in English. Is it okay? Okay, Husni, where are you from? Yeah. I'm from Bogor. Oh, you're from Bogor. Kirain Malaysia. Okay. Husni, where you graduate from? Yeah, but from a private university in Malaysia. A private university in Malaysia, and they conduct the teaching and learning activities in English. What's university in Malaysia? In English. What university? It's Al-Bukhari International University. Al-Bukhari International. UUM, Kedah. Oh ya, Kedah ya. What program you wish to enroll? Entrepreneurship. Entrepreneurship. Oh, you want to make your own business, huh? Yeah. Okay. Let me just ask Mbak Maya ya. Mbak Maya, Alright. So he graduated from overseas university that delivered in English in Malaysia, and then he wished not to take Italy. It's possible if your university can provide. So send us the letter first, and then we will tell you whether it is allowed or not. Because we are not the one who make a decision, Husni. Alright. Yeah, just send us the letter stating from your previous university that your teaching and learning activities are delivered in English, the full English. Yeah, and then see what we can do about it. Okay, Husni? Okay, I have another question. Oh, you do have a question. One more, yeah?
similar to GRE and GMAT, so can we submit Cannot. instead of TPA? Can we submit the GRE or GMAT? Cannot. No. No. Oh, It needs alright. to be TPA or UPDA from ITB. Okay. Okay. Okay, Okay. that's all. Thank Okay. you so much. Thank you Husni. Salam buat Bogor. Okay, see you. See you. Vira. Vira. Fira. Vira. Okay. Vira not there. Vira. Hai Vira. Wih, Vira lagi nge-mall ya? Halo. Hai. Vira lagi di mall. Enggak, lagi di hotel. Oh, wow, hotel. Ya, ayo Vira, what's your question? I'm interested in your international program. Can you tell me more about the system and the team? Oke, Vira, gini, for double degree ya, Right. for double degree program. I'm interested in with join the group. Yes, double degree ya. Okay, in terms of the double degree, ya, Mbak Arisa here or Mbak Maya will provide you the link, ya, to our MBA International class, ya. Just have a look at it first, ya, and then for your question, you can email us later because on the dual degree program, it's going to be different from from one university to other university. As I mentioned earlier, yeah, you need to enroll MBA ITB first, okay, and then if your if your GPA here is above 3.25, you can be nominated as our MBA international students, or you can join the double degree program. If not, we can nominate you. Yeah. Okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you so much, Vira. Sultan. Hey. Yes. Oh, Yeah. How are you, Sultan? actually, I'm currently the students of master, but also I've got. Jadi saya dapat saya berharap dapat gelar MBA, tapi ternyata gelarnya MM. Ya, nggak apa-apa lah. Saya mau belajar lebih dalam lagi di MBA, ya. But if I see the requirement from MBA ITB, it's only TPA and TOEFL, right? Yes. So we just submit our document requirement, then we will accept the LOA. Is it right? After that, after you have TOEFL and then TPA, we are going to invite you in our interview test, Mas Sultan. Yeah. And apakah ada penilaian saat interviewnya, misalnya dari aspek apa, sehingga misal saya harus mempersiapkan diri, ternyata pemahaman ini loh yang harus saya siapkan sehingga biar saya diterima begitu. Oke. Kita tanya anak yang udah diinterview, diterima ya. Andre, Oke, gimana? langsung aja ya. Jadi aku jelasin dalam bahasa Indonesia aja biar di sini mungkin kalau ada yang punya pertanyaan bisa langsung sama ya. Jadi aku begitu udah selesai dengan dokumen-dokumen, kurang lebih seminggu kemudian itu langsung ada undangan interview. Nanti dikasih tahu harinya apa, terus ketentuannya apa aja. Nah di interview itu biasanya pastinya kita bakal ngebahas tentang case study, dimana case study itu baru dikasih tahu tuh 2 jam sebelum pelaksanaan interview. Nah dari situ, selama 2 jam itu kira-kira kita coba cari tahu apa aja yang bisa dikulik, apa aja poin-poin yang stand out dalam
dalam studi kasus itu, karena memang yang dilihat benar-benar dari pengalaman aku memang critical thinking kita dan problem solving kita. Jadi misalkan kemarin kebetulan aku dapetnya tentang marketing dan aku belum pernah dapet ngerti marketing sama sekali gitu, tapi seenggaknya dalam kita berusaha untuk cari tahu sendiri. Jadi di situ juga sih kayaknya bagaimana cara kita mempresent dengan baik, bagaimana kita melihat suatu problem dan berusaha untuk menyelesaikannya, dan di situ pastinya dilihat banget kepercayaan diri kita juga, gimana caranya kita present our case really well, gitu sih Mas. Good luck, semoga berhasil dan bisa join. Mas Sultan mau ambil program apa Mas Sultan? General Management. Tapi diingat ya, kalau office hour kantornya entitled to 8 to 5, jangan ambil General Management karena nggak mungkin ya. Tapi kalau kantornya se-fleksibel kantornya Andrea, you are welcome. Okay? Wah, nih doa yang biasa aku panjatkan. Muhammad Quraish, Al-Quraish. Mana nih? Tanya dari tadi kalau nggak salah ya. Yes. Mas, sehat Mas? Sehat. Kayaknya segar banget nih, puasa atau enggak nih Mas Quraish nih? Sekarang lagi di kantor. Oh iya. Apa bisa dilakukan secara hybrid? Maksudnya tuh nggak full offline. Iya, oke, langsung kita jawab. Nggak bisa Mas, semuanya harus offline. Sekarang harus datang Mas Quraish-nya duduk di kelas dan bertemu dosennya. Oh begitu. Iya, begitu. Untuk apa? Model pembelajaran itu lebih fokus ke group discussion atau lebih fokus ke problem solve, misalnya kita ambil isu apa gitu per orang, bukan per grup. Bisa jadi per orang, bisa jadi per grup, tapi memang banyaknya adalah per grup. Jadinya nanti you get divided into group of 4, group of 5 gitu ya. Terus discuss the case and then presenting to the class. Tapi feel free if you want to take up your case juga gitu ya, untuk membahas kasus yang saat ini Mas Quraish lagi alami gitu ya, boleh aja. Tinggal nanti kerjasama dengan dosennya. Saya lihat track record yang ini cukup bagus ya, karena banyak dari klien saya ambil dari sini. Kerja di mana nih Mas Quraish? Di oil and gas. Oh ya, pantesan. Sama apa ya? Per tahun tuh berapa kali bukaan gasnya? Tergantung. Mas Quraish ini kayaknya mau ambilnya program yang energi, bener nggak nih? Iya. Ya, kalau energi jangan apply sekarang, apply-nya nanti September ya, Mas. Karena kuliahnya itu Januari 2024. Untuk energy management itu hanya 1 kali penerimaan dalam 1 tahun, yaitu hanya di Januari. Oke? Oke, Mas. Thank you. Terima kasih. Thank you. Karisma. Udah ditunjuk sama Mbak Maya, Karisma. Namanya banyak banget. Yes, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Sehat, Pak? Iya, sehat, Pak. Silakan pertanyaannya, Pak. Aku kan karena sekarang lagi berkecimpung di kayak dunia startup gitu kan nih. Untuk di marketing sama sales gitu. Kira-kira tuh jurusan yang cocok di SBM ITB itu apa ya? Terus yang kedua, aku pernah lihat itu di Instagram itu ada mini SBM ITB. Itu tuh apa juga ya? Aku kurang jelas juga tentang bisa dijelasin. Mungkin mini MBA kali, Mas. Iya, mini. Mini MBA training, Mas. Bukan degree, pelatihan. Pelatihan. Pelatihan kalau mini MBA ya. Terus tadi pertanyaan yang pertama juga aku lupa tuh pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama kira-kira yang cocok, yang cocok. Oke. Yang backgroundnya sales dan marketing. Mas Karisma, ini pengalaman kerjanya berapa lama ya? Boleh tahu? 13 tahun. 13 Di tahun. FMCG. FMCG.
Oke. Mas, sebenarnya sih ya, sebenarnya ada dua program yang cocok gitu ya. Either Blemba, Business Leadership Executive MBA, atau nanti MEMBA, Strategic Marketing Executive MBA, tapi apply-nya in September for January 2024 class. MBA, baru September itu ya? Iya. Begini, kalau misalkan Mas Karisma udah nggak bisa ke lain hati ya tentang sales and marketing, akan aku saranin untuk ambil strategic marketing karena nanti ketemunya sama orang yang satu kiblat, melihat apa-apa dari perspektif marketing gitu ya. Networkingnya itu networking marketers gitu ya. Ini akan dididik untuk menjadi CMO, Chief Marketing Officer. Oke, karena pengalaman kerjanya udah cukup tinggi juga nih Mas Karisma. Tapi baru pendaftarannya dibuka September untuk kelas yang Januari 2024. Itu untuk kelasnya itu Senin sampai Jumat atau bisa Sabtu Minggu? Kalau strategic marketing hanya Sabtu Minggu, weekend class 2 minggu sekali. Dari jam 8 sampai jam setengah 7 malam. Ya, jadinya hati-hati nih otaknya jangan sampai melenceng ya, Mas Karisma ini. Jadi kalau weekend malah cocok sih. Iya ya. Oke, ditunggu aplikasinya nanti September ya. Jangan apply sekarang. Oke, siap. Oke, thank you Mas Karisma. Ada 4 lagi. Thank you so much. Ini banyak sekali pertanyaannya, gitu ya. Mas Rangga udah. Mas Rangga tadi udah RANGGA. Mas Ivan sekarang, Bang Ivan ini. Ivan Pasaribu, silakan. Nggak ada? Adakah? Ivan Pasaribu nggak ada? Oh ada. Ya, gimana Bang? Apa pertanyaannya? Ya, jadi saya kemarin udah tes TPA sama TOEFL udah memenuhi requirement-nya. Dan sekarang rencananya masih mau apply yang Blemba, oke. Hati-hati Mas Ivan. Blemba itu iya Blemba harus cepet-cepet daftarnya. Ya, karena saat ini udah 50% juga ya occupancy-nya. Iya, pertama Blemba itu kan ada jadwalnya Jumat Sabtu Minggu ya Mbak? Yes. Nah itu yang Jumatnya juga di jam kerja ya Mbak? Itulah. Jumatnya dari jam 8 sampai jam 5 Bang Ivan. Gitu. Tapi dalam 1 tahunnya hanya 14 kali hari Jumat gitu. Oh berarti nggak tiap minggu ya Mbak? Iya betul, kan perkuliahannya juga 2 minggu sekali ya. Oh oke. Gitu. Oke Bang, ditunggu aplikasinya ya Bang. Ya, terus? Iya, gimana? Bisnis itu kan nanti ada interview bisnis case-nya. Yes. Nah itu kira-kira ada kisi-kisinya nggak gitu Mbak? Ada bisa dipelajari dulu? Kisi-kisi nanti saja. Itu sih sebenarnya nanti Bang Ivan akan dikirimin business case dari kami, dari kampus ya. Baca aja, mengerti, dipahami. Nanti soalnya akan interview atau enggak akan fokus group discussion dengan dosennya tentang business case yang baru aja dibaca. Oke, gitu. Ya. Oke, Bang Ivan. 2 lagi. Budi's iPhone. Yes. Aduh, maaf saya dari Budi aja. Pak Budi. Mohon maaf Pak Budi, silakan Pak Budi. Sorry nih, lagi perjalanan sekalian. Oh, udah mudik apa gimana Pak Budi? Mbak habis meeting dari Jakarta. Oh, silakan Pak Budi. Iya, ini Pak, aku mau nanya. Kan tadi September itu bulan September. Januari ya, baru mulai. Iya.
September ya itu apa namanya pendaftarannya. Terus kalau itu sudah melalui apa namanya administrasinya, kemudian berarti pada bulan Januari itu berapa sih yang harus disiapkan biayanya? Kemudian kan masih September nih Pak, berarti kan saya harus siapkan untuk PPA-nya itu validnya berapa lama ya kalau misalnya kita udah PPA dulu nih sekarang, kemudian untuk diperbarui sekarang itu berapa lama sih? Apa namanya berlakunya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun mantep lah ya, bisa langsung. Iya betul, Mas Budi itu tadi mau ambil STEMBA berarti ya, sustainability ya? Iya. Kalau ya. Paling biayanya untuk biayanya Pak yang pertama kan tadi saya lihat sekilas berapa ya, 125 juta ya. Betul, kalau mau ditambahin juga boleh Mas Budi. Ya. Per semester atau itu memang langsung bayar langsung? Ya, oke. Kalau 125 nggak mungkin per semester, karena kalau per semester 125 ITB udah beli kampus di Jakarta seluas 2 hektar. Loh, jadi ketawa juga. Mas, ya Allah terima kasih Mbak Arisa. Ini STEMBA 125 dibagi ke dalam 4 semester ya, Pak Budi, gitu ya. Jadi kurang lebih satu semesternya itu yang semester panjang di 35 juta kurang lebih. Nah, yang semester pendek di sisanya sekitar 20 jutaan. Ya, jadi nanti THR-nya jangan dihabisin, ya. Bapak yang ketawa, saya yang kaget loh. Oke. Pak Budi, mohon maaf deh, Pak Budi kerja di mana ya? Di Bandung, Mbak. Di Bandung. Di gimana sih ke Bandung, kenapa kuliahnya di Jakarta? Kalau Jakarta tuh meeting, Mbak. Iya, tapi nanti di Bandung. Nanti di kantor di Jakarta, ya representatif aja. Oke. Tapi nanti nggak ada masalah kuliahnya di Jakarta ya? Nggak apa-apa, soalnya kan Sabtu Minggu ya Mbak ya? Iya, Sabtu Minggu. Betul. Makasih ya Mas Budi. Yuk, sekarang ke 921 Febri. Yes, the last ya, the last. Sebelum kita umumin Mbak Arisa siapa yang akan mendapatkan giveaway kita pada sore ini. Yes, wah udah ITB tuh backgroundnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf ganti belakangnya. Loh, nggak apa-apa loh. Mbak Gita. Halo, Andrea. Mbak Andrea. Yes. Salam kenal. Akhirnya terakhir saya ditunjuk juga nih sebenarnya. Mas Febri tuh yang waktu itu telepon ya? Betul sekali, saya dulu kemarin. Iya, gimana Mas? Kemudian juga sempat mempelajari lagi lebih dalam terkait dengan program-program Niaga. Dan itu saya ikut lagi di sesi ini bonusin gitu kita. Terakhir sih diskusi kita bagi kita arahkan saya ke dua di manajemen. Namun saya juga sempat diskusi dengan teman-teman saya, kebetulan dari KPC ya, yang tadi juga sampaikan kerjasama dengan KSD ITB, di mana teman-teman itu mengambil Bremba gitu ya. Nah, ada keraguan jujur dari saya, ada keraguan dan juga mungkin bisa kalau kita bicara dari sisi gitu ya, bagi kita sisi biaya ada rasa penasaran juga. Dari sisi biaya Enema salah satu atau nomor 2 lah gitu ya. Yang termahal. Yang terbesar ya, itu kemarin oleh apa aja ya. Kemudian sebaiknya
tepatkah di bagian kebetulan kan kerja di mining gitu ya. Di mining itu memeliharaannya kayak nimba ataupun juga bisa nantinya di Greenba. Bisa. Itu sih jadi pertama concern terkait dengan biaya, kenapa cukup berbeda signifikan gitu ya antara nimba dan Greenba. Yang kedua, ya mining itu secara sebaiknya harus tutup energi kan atau juga tidak menutup kemungkinan kayak Greenba. Itu aja sih bagi saya. Terima kasih. Makasih Mas Febri. Mas, kalau sebenarnya Blemba itu bisa dari function apa aja, bisa dari sektor apa aja gitu ya. Perbankan bisa, oil and gas bisa gitu ya, FMCG bisa gitu ya. Karena memang yang kita asah di situ adalah problem solving skill dan juga leadership skill. Saat ini siapa sih yang nggak mau diasah leadershipnya, karena kan kemana-mana outcome kita kan pasti akan melit ya, gitu ya. If somehow you're in the position of managers atau enggak lebih tinggi dari itu, pasti kan kita akan melit orang-orang kita gitu ya. Dan memimpin orang kan tahu sendiri ya, enggak gampang ya gitu ya, with their mind, perspective and also backgrounds gitu ya. Tapi kalau misalkan di energi, sebenarnya yang membedakan adalah atmosfer kelasnya juga gitu ya. Kalau misalkan untuk yang di Blemba gitu, Blemba ini terus terang kelas kita yang paling besar gitu ya, 65 sampai 70 participants in one class. Okay, so dan dari disiplin ilmu yang berbeda, dari different function dan juga dari industri yang berbeda-beda. Ada miningnya, ada perbankannya, ada FMCG-nya, this and that, gitu ya. Jadi kalau misalkan Mas Febri mau ngincer networkingnya, ke Blemba deh, gitu. Oke, dan kasus-kasus yang akan dibicarakan adalah kasus-kasus general. Oke. Nah, untuk perbedaannya apa sih dengan energy management gitu ya? Kalau energy management lebih spesifik. Satu kelasnya hanya 30 participant saja. Di maksimum di 35 participants. Gitu ya. Itu juga mungkin agak-agak sedikit menandakan kenapa agak sedikit lebih mahal. Enggak sedikit, tadi bilang signifikan mahal, apa lebih tingginya gitu ya. Gitu. Dan juga di sini adalah program kekhususan ya. Enggak semua orang bisa mengajar di kelas energi. Harus yang backgroundnya juga sama. Seperti contohnya accounting, kalau di energi itu kita pakainya PSC accounting, bener nggak sih? Gitu. Jadinya it's totally different from program-program yang lainnya. Untuk kasus bisnis, biasanya kasus bisnis yang dipilih adalah kasus bisnis yang melibatkan atau enggak yang relate to industri yang spesifik, energi, renewable energy, oil and gas, mining. Dan nanti reality di dalam kelasnya, atmosfer di dalam kelasnya, ya Mas Febri akan bertemu dengan Febri-Febri lainnya yang memiliki background yang hampir sama dari background oil and gas atau nggak mining sector. Gitu si penjelasannya Mas Febri. Semoga menjawab pertanyaan dan kegundahannya nih. Satu lagi boleh? Boleh, satu lagi sebelum kita tutup. Kunci suksesnya apa? Kunci sukses. Ada tips and trik nggak kali ya biar bisa lulusan nimba, karena yang ada. hanya 30 orang tadi mau kita. Ada. Apa yang harus mungkin lebih saya well prepare gitu? Ini lulus pada saat setelah di accept jadi student ya, lulus wisuda gitu ya? Atau lulus admissionnya? Biar diterima. Gitu. Oh, biar diterima di program ini. Kalau di sini ya, kita masih dalam tahap siapa cepat dia dapat nih, ya. Jadi gini, kalau daftarnya di gelombang-gelombang awal, kan kalau misalnya mau ngambil Enemba ya, daftarnya di berarti di September itu udah mulai pendaftaran. Jadi sekarang silakan siapin TPA-nya, silakan siapin TOEFL-nya. Pada saat pendaftaran dibuka, jreng, langsung apply.
langsung apply, terus udah gitu kita panggil interview. Nah, chance untuk dapat diterima itu lebih besar. Tentunya interview juga harus excellent gitu ya, case-nya dibaca gitu ya, dipahami agar bisa berdiskusi dengan dosennya gitu ya. Rata-rata yang banyak gagapnya di bahasa Inggris juga nih ya gitu ya, karena we need to explain with our lecturers gitu ya in English gitu ya, sometimes cold feet terus begitu belibet juga. Usahain aja tenang dulu, as long as you understand the case you can present it well gitu ya, kayak yang Andrea tadi bilang. I think you will be fine gitu Mas Febri. Be aktif aja pas pada saat interview ya, kan dinilai juga keaktifannya gitu ya. Nanti dipersilahkan juga sama dosen-dosennya untuk aktif bertanya juga gitu, atau nggak aktif menjawab pertanyaan. Oke, sudah kita. Terima kasih. Terima kasih Mas Febri. Dah, dengan demikian selesai sudah info session kita dengan Mbak Arisa. Coba dengan hari ini mohon maaf banget jadinya agak-agak sedikit molor, dan mohon maaf banget tadi ada beberapa gangguan teknis, nggak beberapa ya, banyak banget. Jadi gini ya, sekarang tinggal berapa? Oh, tinggal 67 ya. Dari tadi berapa? 126. 126, udah berkurang 50% ya. Jadi gini, ini adalah library kita yang sedang selesai, baru aja direnovasi nih gitu. Ternyata ada gangguan internet gitu ya. Jadinya nanti itu akan kita solve. Oke, gitu ya. Jadi mohon maaf banget tadi kalau misalnya di depan-depan agak putus-putus atau agak berebet-berebet. Hapunten pisan. Oke, yang mendapatkan tumbler dan hopefully orangnya masih ada, kalau nggak kita ganti. Oke, yang dapat tumbler, Tumbler. Oh iya. Nah, tumbler dari Mbak Andrea. Dimas masih ada nggak Dimas? DIMAN? Dimas? Udah nggak ada gitu ya? Oh, Dimas udah nggak ada? Ya ampun. Giorgio? Iya, ada. Giorgio. Tuh, Angela ngasih tumbler ya. Silakan hadiah untuk diambil, mungkin sekalian observe kampusnya juga oke ya. Ambil ke Graha Irama lantai 12 SBM ITB, HR Rasuna Said. Yang mendapatkan tumbler, ya, thank you Giorgio. Giorgio tadi jangan lupa ya harus nulis motivational essay. Oke. Terus udah gitu ada Victor juga untuk dapat tumbler. Victor, ditunggu ya kesini ya Victor ya. Oke, Victor, ada Eric. Mas Eric. Mana tuh Mas Eric? Oke, hai Mas Eric, nanti kesini ya sekalian observe kelasnya dan ketemu Mbak Andrea. Untuk dapetin tumblernya. Ada juga Rangga masih ada di sini. Tuh masih ada tuh Rangga. Ya Rangga ya. Rangga, Sultan, ya kamu dapetin tumbler merah ya, semoga lebih giat lagi olahraganya. Dan juga Febri, Mas Febri yang terakhir. Baik, terima kasih. Yes, terima kasih Mas Febri. Dan tadi karena Dimas sudah pulang gitu ya, jadi kita ganti siapa nih Mbak Arisa? Mungkin boleh diganti Vira. Vira yang tanya double degree. Vira masih di hotel? Oh, Vira masih. Vira, nanti kita tunggu pertanyaan selanjutnya kamu tentang double degree, tapi kamu nikmati dulu tumbler merah ini ya. Oke, Vira, baik. Yang untuk mendapatkan clutch ini ada Rana. Ini masih ada. Oh, Rana. Masih ada. Yes, Rana kita tunggu di sini untuk mendapatkan clutch ini ya. Manis sekali nih. Ya, Rana. Ada Husni orang Bogor. Masih Husni orang Bogor ya? Iya. Oke, ini nggak ada di Bogor loh nih. Ada juga Karisma.
Ada, Ya, masih ada. Pak Karisma ya. Ada iya Pak. Jangan lupa apply ya nanti untuk September. Sama Mas Kurais. Mas Kurais masih ada nih Mas Kurais? Masih. Oke, masih dapat clutch nih Mas Kurais dari Mbak Andrea. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini nomor 12 ya apa Mbak Arisa? Nomor 12. Enggak, itu udah. Oh udah, itu yang clutch. Dan hoodie. Nih, hoodie-nya. Aku kayaknya Andrea kesini deh nih. Oke. Andrea aja deh yang pakai. Jadi model Hoodie kesini. Nih hoodie-nya ada MBA ITB, jadi harus enroll. Ya. Wah, kalau udah pakai jaket MBA ITB, berarti harus enroll. Siapakah? Nah, itu hoodie-nya. Kelihatan nggak ya? Hoodie-nya kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak Mama ya? Nggak kelihatan. Oh, mungkin mesti ke depan. Mesti ke sini. Nah, yang belakangnya, yes. Hoodie yang mendapatkan hoodie adalah satu treng. Wah, ini perempuan semua nih Mbak Arisa? Iya. Oke. Nina, Nina dan Aurel. Mau daftar Aurel. Yang mau general management. Iya. Salam buat Atta ya. Nina mana? Nina masih ada Nin? Ada Kak. Oke, Nina juga ya. Oke, terima kasih. Hadiah, iya. Harap diambil ke Jakarta Kampus Geraha Irama lantai 12. Oke, tapi jam kerja nanti kalian akan kita punya emailnya ya? Ada. Oke, nanti kalian akan di-emailkan jam berapa untuk jam berapa diambilnya dan juga harus dalam 2 minggu ke depan. Erik bilang hari ini bisa diambil nggak? Waduh, bisa Rik. Bisa Mas Erik. Sampai jam 3. Tapi nggak boleh pakai Gojek ya Mbak? Oh iya kata Mbak Arisa nggak boleh pakai Gojek karena Mbak Arisa nggak mau turun naik. Betul. Nggak boleh pakai Gojek. Iya, harus sama temennya. Iya. Nggak boleh pakai Gojek, harus naik ke sini nanti diverifikasi karena kalian akan dapetin barcode ya buat ngambilnya. Betul sekali. Oke, dengan demikian thank you so much Andrea. Terima kasih juga. Ya Thank you for Allah, inviting me. terima kasih Andrea yang mau ketemu Andrea. Andrea ada Instagramnya. Aku agak susah. Pokoknya cari aja Andrea Teresia, biasanya langsung ada. Andrea Teresia. Andrea Mungkin Teresia. lahirnya di rumah sakit sana. Betul. Memang orang tuaku maunya yang kepikiran aja gitu. Jadi memang aku lahir di Teresia, Santa Teresia yang di Menteng. Berarti orang tuanya suka banget sama soto Teresia juga. Oke. Bener lagi. Ya bener lagi. Kayaknya ibunya temen aku. Iya. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah setia menunggu atau nggak ikutin info session. Sampai ketemu. Stay safe, maaf lahir batin, ya mau lebaran, hati-hati kalau pada ada yang mudik dan sampai ketemu tapi udah jadi student ya atau jadi applicants daftar MBA ITB Jakarta. Bye bye.